Ano dia punta Bigulan. Ana roterada dia. Ando si Orlan Arparo dia. Tos dol, magukod-ukod kas kuha dol. Ay pag mag-boxing na ka dol. Kaya nga imong lawas so balot dol. Pag mag-boxing ka dol. Gan pag makikkontra si mo dol. Kodre ka mo kukod-ukod kuha. Tos, naglangay na dol. Ugpa yung dugo sa hard work yun. Di na ka magagit-agit dol. Ay para ikaw musog pagdugo, ginukod. Oh, protida pa kanina dol. Oh, hanggang kumingking lang kayo. Protida ba yan dol? Unit na cellphone dol. Apoy na yung cellphone dol. Samod na ko yung cellphone dol niya. Ingan-ingan. So, gukod ka na. Ayan na dyan. Okay. Ay mong lawas dol. Mayroon na sa kwan dol. Boxing. Pag mag-boxing lang ka dol. Pag mag-boxing lang mo. Oh. Tapos, may kukul ka na si Juby Salazar. Tapos, may pag natin naglimukon. Tapos, manayagit-agit. One, tapos, bagang hard work. Tapos, tao na lang. May pag natin na siya kalimukon. Kamong duha, mangayam na mong duha. Ay, ngayon pa kayo mangayam. Oh. Sus. Mo, mo boy ay. Tremos batang hard work. Ay mo na mo water boy. Kasi Orla Paro. Og si Jobe Salazar. Trinas batang hard work. Imo oro nag water boy. Hanggang water boy ra yun nadaman. Sa batang hard work. Sus. Oh, banan yan oh. Balo do. Dagko na gikinang mangga oh nga. Wala gina na nga buak nang liki na gina. Wanang liki na nga buak na. Oh. Ayan yun mo gagit-agit sa batang hard work kay. Pakida ko yun na. Wait. Cellphone pa kayo na. Ayan yun mo gagit-agit. For the content naman ka na eh. Content mo ay mga gitagit kay wala mong yapon. Ito mga team mo kulimokon. Sa Orlan, mag-boxing na lang. Yapon na gitagit eh. Yapon na kong silbi dress batang hard work. Mga moves niya. Silbi na. Oh. Thank you for watching. Amping tang tanan. Always